अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में इस हवाले से मैं बात करूँगा कि आम तौर पर हर घर में ये मसला रहता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, मसलन 5 साल का बच्चा, 6-7 साल का, यानी 4-5 साल से लेकर तकरीबन 14-15 साल की उम्र तक के जो बच्चे होते हैं, ये आम तौर पर घरों में डरते बहुत हैं। ख़ास तौर पर रात का वक्त होता है, उस वक्त अगर सब घर वाले किसी एक कमरे में बैठे हुए हैं तो किसी बच्चे को किसी काम के लिए दूसरे कमरे में भेजना चाहें या बच्चे से कहें कि जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ किचन से, या कहीं किसी भी घर के अंदर ही किसी ऐसी जगह से जहाँ पर कोई दूसरा फ़र्द मौजूद ना हो, तो बच्चे वहाँ पर जाने से हिचकिचाते हैं। किचन में नहीं जाते अकेले, दूसरे कमरे में अकेले नहीं जाते, डरते हैं, कहते हैं हमें डर लगता है। और डर क्या है? डर यही है जो हमने ख़ुद ही पैदा किया होता है। बचपन में हम बच्चों को डराते रहते हैं कि बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, जिन आ गया, और उनको जो है उनकी किसी ज़िद जो होती है किसी बात पर वो ज़िद कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, तो उससे निकालने के लिए उसको डराते हैं और फिर ये डर उनके लिए उनकी जो है हमेशा के लिए उनके जहन में बैठ जाता है और बाद में फिर इसी डर को दूर करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं निकलता। एक मसला ख़ास तौर पर बाथरूम होता है कि बच्चे को अगर पेशाब आता है तो उसे जब कहा जाए कि जाओ बाथरूम में जाकर पेशाब कर लो, तो बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे डर लगता है, मैंने अकेले नहीं जाना। रात को तो अक्सर कोई भी बच्चा नहीं जाता, बहुत कम ही ऐसा होता है, लेकिन दिन के वक्त भी ये देखा गया है कि बाथरूम अगर थोड़ा सा मतलब जहाँ पर बाकी अफराद बैठे हुए हैं उनसे थोड़ा सा हट कर है तो वहाँ पर बच्चे नहीं जाते। तो इसकी ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए, ये यानी इसमें मैं आपको जो रहनुमाई देना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, जब हम छोटे थे, हम अपने बारे में अगर सोचें तो हमारे साथ भी यही मसला था। हम भी बाथरूम में अकेले जाने से डरते थे, किसी कमरे में अकेले जाने से डरते थे, रात को भी डरते थे, दिन को भी किसी अकेले कमरे में जाने से हमें डर लगता था। लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये डर ख़त्म होता गया उम्र के साथ साथ, और फिर जाकर वो ख़त्म हो गया। लेकिन बिल्कुल ख़त्म फिर भी नहीं होता। अब भी यानी आदमी जितना भी बड़ा हो जाए, 50 साल उम्र जो है, 60 साल हो जाए, यानी मामूली सा कुछ ना कुछ डर फिर भी किसी वक्त इंसान को लग जाता है। लेकिन बहरहाल बच्चों की जहाँ तक बात है तो उसके हवाले से रहनुमाई ये है कि देखें, बच्चा मिसाल के तौर पर बच्चे को आपने बाथरूम भेजना है, बच्चा कहता है मुझे पेशाब आया, तो आप उसे कहते हैं जाओ बेटा बाथरूम में जाकर पेशाब करो। बच्चा कहते हैं नहीं, मुझे डर लगता है, मेरे साथ कोई आए। तो आम तौर पर ये होता है कि हम डांटते हैं बच्चे को और ज़्यादा कि तुम डरते हो, ये है वो है, और जो है बड़े गुस्से के साथ जो है वो कभी उसका मुतालबा मानते हैं या किसी और को भेज देते हैं या चले जाते हैं। लेकिन बहरहाल इसमें मेरे ख़्याल में ये है कि हमें बच्चे के साथ चले जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाथरूम और इस किस्म की जो गंदी जगह होती हैं, इन जगहों में शयातीन और जिन्नात होते हैं, ठीक है ना। कहीं कम होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं, मुमकिन है ना भी हों आपके बाथरूम में, लेकिन इससे इनकार नहीं है क्योंकि ये इनकी गंदी जगह उनकी जगह होती हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। तो बच्चे को तो मुमकिन है इस बात का वो ना हो, उसके तो जहन में वो कहानियों वाला डर है या वो कार्टूनों वाला डर है या वो जो हमने पैदा किया वो है, उसको शायद इस बात का यकीन तो ना हो, वो तो उस वजह से डर रहा है। लेकिन हमें तो इस बात का यकीन है ना कि ऐसी जगहों पर जिन्नात और शयातीन होते हैं बाथरूम वगैरह में। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ख़्याल ये है कि अगर जो बच्चा पहले से कह रहा है कि मैं डर रहा हूँ, उसके साथ तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो वहाँ पर जाए और वाक़यातन वो वहाँ पर जाकर डर जाए और डर की वजह से वो ज़ोरदार चीख मारे, उसके दिमाग पर कोई असर पड़ जाए। हाँ जी, क्योंकि अचानक से जब कोई चीज़ होती है ना, तो बाद औक़ात इंसान के जिस्म के अंदर कोई ऐसी ख़राबी पैदा हो जाती है, अचानक नज़र चली जाती है, कोई अचानक से हादसा जो होता है, दिमाग मफलूज होता है, पागल हो जाते हैं लोग। तो इसलिए बजाय इसके कि हम उस पर इसरार करें, हमें उसका ख्याल करते हुए उसके साथ चले जाना चाहिए, और ताकि वो बड़ी तसल्ली के साथ पेशाब भी करे और किसी किस्म का उसके दिल में डर ना हो। और यही चीज़ उसके इस डर को ख़त्म करेगी। जब हम बार बार जाएंगे और हर दफ़ा देखेंगे कुछ नहीं होता, कोई डर नहीं, कुछ नहीं है, तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो खुद ही जाया करेगा। लेकिन वो जब इसरार कर रहा है कि मैंने जाना, मुझे अकेला नहीं जाना, और हम उसे कह रहे हैं और जाओ कुछ नहीं होता ये वो, तो इससे उसका डर जो है वो ख़त्म नहीं होगा। असल ख़तरे वाली बात मैंने आपको बता दी यही है कि वाक़यातन अगर वो डर गया
اور بعض اوقات یہ جنات شیاطین شرارت بھی کرتے ہیں، اور جب کوئی ڈر رہا ہو اور خاص طور پر جب بچہ ہو تو اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ واقعتاً شیاطین جنات کوئی شرارت کرتے ہوئے کسی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں، کسی چھوٹے سے جانور کی شکل میں یا کسی بھی ایسی شکل میں کہ جس سے بچے کو جو ہے وہ بچہ بڑا حیران ہو کہ یہ چیز کہاں سے آ گئی، اور واقعتاً جو اس کے دل میں ایک خوف اور ڈر ہے وہ جو ہے اس پر سوار ہو جائے، اس کا دماغ جو ہے مفلوج ہو جائے، کوئی اور حادثہ ہو جائے، یا ایسے موقع پر کوئی اچانک ایسا زوردار جھٹکا اس کے دل کو لگے اور اس کی جان جو ہے وہ چلی جائے۔ تو اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ چلے جایا کریں، جس طرح ہم بچوں کی باقی پرورش کرتے ہیں۔ دیکھیں بچے پیشاب کرتے ہیں صدوار میں تو ہمیں دھونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، والدین کو اور ان کی طرح طرح کی جو ہے وہ خیال رکھنے پڑتے ہیں، چند سالوں تک ہمیں ان کی ہر طرح کی مطلب کیئر کرنی پڑتی ہے۔ اس کے اندر یہ چیز بھی آپ شامل کر لیں کہ ہم نے 1-2 سال تک 3 سال تک جو ہے جب تک بچہ یہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کے ساتھ جانا ہے تاکہ وہ ڈر اس کے ذہن سے ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ایک تو بات یہ ہوگی۔ یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بچوں کو اس قسم کے حادثے اور ڈر سے بچانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر بچہ کوئی ڈر گیا اور اس کے ذہن میں وہ ڈر سوار ہو گیا تو وہ ساری زندگی نہیں نکلے گا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ وہ دراصل بہت سارے لوگوں کے ساتھ واقعتاً ہوتا ہے جنات کا مسئلہ، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی جن کا مسئلہ نہیں ہوتا، صرف ان کے دماغ کے اندر ایک خوف جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ خوف یا تو کسی ڈراؤنی فلم کو دیکھنے سے بیٹھ جاتا ہے، یا کوئی ڈراؤنی کہانی سننے کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہے، یا کوئی ڈراؤنی تصویر دیکھنے کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہے، یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈر اور خوف اس کے آدمی کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، اور وہ ڈر اور وہ فلم یا وہ تصویر اس کو ایسے محسوس ہوتی ہے کہ اس کو حقیقتاً ایسے نظر آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جن نظر آ رہے ہیں، مجھے جن تنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں وہ ڈر ہوتا ہے۔ تو اس ڈر سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، وہ اگر خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے تو ہمیں ان کی اس بات کا خیال رکھتے ہوئے ان کی کیئر کرنی چاہیے، اور ان کو اکیلا جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ بچوں کو یہ عادت دلوائیں اور ان کے دل میں یہ یقین بٹھائیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ آ جاتا ہے، اور پھر کوئی جن شیطان اس کے پاس اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ رات کو آپ پڑھیں گے تو صبح تک آپ کے ساتھ ایک فرشتہ رہے گا۔ یہ یقین ہم اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھائیں، ان کو آیت الکرسی زبانی یاد کروائیں، اور 4 سال کا بچہ جو ہے وہ یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں ہم اپنے بچوں کو یاد کروائیں، اور صبح بھی 3 مرتبہ پڑھوا کر اپنی نگرانی میں ان سے پڑھوائیں، اور پڑھوانے کے بعد ہاتھوں پہ دم کروا کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرائیں، اور پھر اسی طرح ہم شام کو بھی ان سے کروائیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ 2 دعائیں یہ بھی ہم اپنے بچوں کو یاد کروائیں، اور 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو پڑھائیں۔ تو اس طرح ایک تو اس بات پر ہم ان کا یقین بٹھائیں گے تو ان کا یقین اللہ پر بیٹھے گا، ان چیزوں کا خوف اور ڈر ان کے ذہن سے نکلے گا، اور پھر ان کے پڑھنے سے واقعتاً وہ ایک حصار کے اندر آ جائیں گے، اور انشاءاللہ کوئی چیز ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔